अरे ये रंजी आज्ञा कौन कौन काम होला महाप्रभुଙ୍କର कौन कुड़ाला हां लुगा बुणा हला हल्दी बटा हिला ଆଉ ହାଣ୍ଡି ଟିକେ କରିବାର ଅଛି କିଣି ଘିନାଣି ସାଉକାର ଘରେ କହିଦେଇଛୁ ଘିନାଣି ଯଦି ପାଞ୍ଚ କିଏ ଯାଉ ଭଲ ଜାଣିବା ପିଲାଟାରେ ତୁ ହଁ ହଁ ଜାଣିକିରି ପୁରା ରାଇଟ୍ କରିଦେଇଛ ହଁ ହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର ମନ୍ଦିରକୁ ଟିକେ କରିଦେବା କାହିଁକି ବୋଲେ ମା ସବୁବେଳେ ଖରା ତରାରେ ଏମିତି ଭୁଲିବେ କି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଦେବା ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିକି ମାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ନେଇଯିବା ହଁ କିଏ ମାରିଦେଲା ମୁଁ କାହିଁ ମାରିବି ତତେ ତୁ କୋଉଠି ମୁଁ କାହିଁ ତତେ ଇସା ଗୁଳା ପକେନା ବାବା ଫାଟିଯିବ ଫାଟିଯିବ ଯା କାଟଦାନି କି ଆଉ ମାଡ଼ ହେଲେ କାଟିବନି ନକଟ ହାଇଲା ନକଟ ହାଇଲା ହଁ ଭାରୁ ମ କୋ କାଇଲା ହେଇଛୁ କି ରକ୍ତ ଭାରି ପଡ଼ିଲେ ଶୁଖିଯିବ ଯେ କାଇଲା ହେଇଛୁ କି ବାଘ ଖାଇଲେ 6 ମାସରେ ଖାଇବନି ଦେହରେ କିଛି ନାହିଁ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ଇଏ ପାମ୍ପଡ଼ ହଳିଆ କହୁଛି ଆର ଏଡେ ପେଟୁଡା 8 ମାସ ହଳିଆ ଦଉଚି ମନ୍ଦିର କର रे सर्व छई अष्टदल चिन्ह रे भाई आहे अष्टदल ही शरीर घटना होइछि आमर अष्टदल महाप्रभु मंदिर प्रतिष्ठा अच्छी जहाँ भाग्य जहाँ अच्छी दान करंतु भ्रम पारिले तू चिन्ह नही मति भ्रम एथि मध्य शास्त्र पुराण थुई अष्टदल चिन्ह रे भाई आहे प्रथम रे परम ब्रह्म हे परम ब्रह्म द्वितीय निरंजन चिन्ह प्रथम रे तृतीय रे आदि शक्ति जे अछंती तृतीय रे आदि शक्ति जे अछंती चतुर्थ रे शिव पार्वती रही हे पार्वती रही अष्टदल चिन्ह रे भाई आहे पंचमे नारायण लक्ष्मी षष्ठ ब्रह्मा सावित्री घेनी पंचमे सप्तम रे काम देव जे कामाखी सप्तम रे काम देव जे कामाखी अष्टमे गणेश वक्राखी रही अष्टदल चिन्ह रे भाई आहे आकु अष्टकुंज कही अष्टदिग एही अटई एहाकु एही अष्टदिगे अष्टगिरी छंती अष्टरत्न बोली शास्त्र रे कही अष्टदल चिन्ह रे भाई
যৌবনাক্ষর হে যৌবনাক্ষর রহিব ভাগ অনুসার এথিমধ্যে ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ସ୍ମରଣ କରିଲେ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ସ୍ମରଣ କରିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବୁ ହରିଙ୍କୁ ତୁହି ଅଷ୍ଟଦଳ ଚିହ୍ନରେ ଭାଇ পুরোহিত আহে গ্রাম মোর নরসিংহপুর হে নরসিংহপুর পিতা নাম নরসিংহ মোর গ্রাম মোর আহে গ্রাম মোর নরসিংহপুর হে নরসিংহপুর পিতা নাম নরসিংহ মোর গ্রাম মোর মুছার পামর নাম কামেশ্বর মুছার পামর নাম কামেশ্বর পূর্ণানন্দ পাদে সর্বদা ধ্যায়ী হে সর্বদা ধ্যায়ী অষ্টদল চিহ্ন রে ভাই হরে সন্তোষ গোসাই মহাপ্রভু কহিলু ফোন କରିଦେଇଥିଲି ଭଣ୍ଡାରୁଣୀ ପିଲା ହେଲେ ଆସିବ ତାଙ୍କ ନା? ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଆସିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ହଁ ଆସିବ ତ ହଁ ହଁ ହଉ ହେଲେ ନାମ ଟିକେ କରିଦେବା ତାଙ୍କୁ କହିଛୁ ପରା ଆସିବେ ହଁ ନା? ହଁ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রী রাধে গোবিন্দ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে শিবে কালী শিবে কালী 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 শিবে 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 দুর্গে শিবে দুর্গে 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 শিবে শিবে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম হরে 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 রাম কৃষ্ণ শ্যাম পরা রমা কাম ধাম নন্দ কন্দ দিন ধর্ম সাধু মধু নাম ব্রহ্ম হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম রাম হরে হরে হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল এরে পুଅ ଭୁଲିଆଟା ଭଲ ବଜଉଛି ରେ ସମାନେ ତାଳ ଉପରେ ଛିଡେଇ ଦଉଛି ହଇରେ ହଉ ଏତିକି ଥାଉ ଗୋସାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଇବେ ପରା ପଳେଇଲେଣି ତ ହଁ ହଁ
गोसाई महावीरू नमस्कार 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 कल्याण महावीरू डेरी करदेल गाड़ी मिललानी कोन करे गाड़ी जोगी जोगी लेट हेला भंडारी पिला केड़े बड़ मोबाइल गुटे धरती हां से बॉम्बे आडू आइची जाइदिला जे आनची हां କହିତା ବାଦାମ ବିକିରି ଆଇଫୋନ କିଣି ଦେଇଛି ତାକୁ ओहो हेले हां प्रतिष्ठा काम आरंभ करिवो आरंभ कर दो सामान पत्र चेक कर दियो कौन कौन अछि हां हां देखिलो देखिदेलो हां देखि दियो हां हां दौड़ प्रतिष्ठा पाई सनिया पंडित आसीची धाई ए आंठी ए बाली रे गुड़ से ता धोई नाई संगते नाती नातुणी गोटाए हेले रे केई आसिनी एलिया उखुड़ा जे टेला टेला दे बागिली मणि मांगो आज्ञा पाई सनिया पनित थाई आसई मोर सभा जने दोष न धरिब केही अरे महावीरू ओ तुम सामान पत्र देखिलो देखिली जे काई किछि नाही तुमरो खाଇବା व्यवस्था कोन कहबी जे पूजा किछि नाही खाली नडिया दिटा हल हलौची दीप अछि तमरो सल्ता नाही कि जड़ा नाही 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 सब अछि क्यों ने क्या पठेतला आनी हुए तुमरो जिनिस आगे को हमर जिनला नाही कहबी आनिबो आ कहू सुनो संगे गानो गणरे गजानन विधान सुण शिष्य गणरे दई तिनी आनी धरा गुड़ कांदी दई तिनी आनी धरा गुड़ कांदी ता संगरे मऊ कदलियान सुण शिष्य गणरे गजानन विधान सुण शिष्य गणरे दुई अड़ा सारु तुंडल रे सारु तुंडल ता संगे परिबा फल मिशाण ताकु समान आनी बलूल सुण शिष्य गणरे गजानन विधान सुण शिष्य गणरे कमला कदली ता संगरे अंगूर कोली चेना जल बात पणा करथिब चेना जल बात पणा करथिब ताको भोजन करे ब्राह्मण सुण शिष्य गणरे गजानन विधान सुण शिष्य गणरे झिलापी मालपुआ मिठा ता
সঙ্গে চেনা চকটা ব্রাহ্মণ দক্ষিণ বাকি রখিবনি ব্রাহ্মণ দক্ষিণ বাকি রখিবনি মন দেই শুণ এ সুজ্ঞান শুণ শিষ্য গণরে গজানন বিধান শুণ শিষ্য গণরে ଅଜ୍ଞା ଗୋସାଇ ମହାପ୍ରଭୁ କଣ ଖାଲି ଲମ୍ବଉଥିବ ନା ପ୍ରତି ପୁରା ସରିଗଲାଣି ଆସ ହଁ କୁହ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଇଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାମ ଆରମ୍ଭ କର କରିଦେବା ହଁ ଭଣ୍ଡାରୁଣୀ ଆଦି ସୁନ୍ଦର ଚନ୍ଦ୍ର ଟିକେ ଲଗା ହଁ ବସ ତମେ ଜଣେ ବସୁନ ରେ ମହାପ୍ରଭୁ ତମେ ପିଢାରୁ ପଡିଗଲ କଣ ତମର ପିଢା ଏମିତିଆର ପିଢା କରୁଛ କି ପୁରା ଭଲ ନାହିଁ ପୁରା ଭଲ ନାହିଁ ଖସୁଛି ଖାଲି ଆଉ ହଉ ଆରମ୍ଭ କର ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍मै ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଭେ ନମଃ বন্দে শম্ভুমাপতি সুর গুরু বন্দে জগত কারণং পন্নগ ভূষণং মৃগধরং বন্দে পশুনাপতি বন্দে সূর্য শশাঙ্ক পরিনয়নং বন্দে মুকুন্দ প্রিয় বন্দে ভক্ত বন্দে শিব শঙ্কর ওম ডিং 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 নাদিম সৎসন ওম ডিং ওম স্বাহা অম্ভা রুদ্রা ভদ্রকালী ধবলা জলামুখী বীরজননী কাতায়নী ভগবতী ভৈরবী ওম ডিং ডিং ওম নিত্য হাওয়ান গঙ্গা যমুনা দৈত্য হয়ে চৈত্য দর্শনে স্বাহা ওম ওম ডিং ওম আকাশ গুরুভ্যো নমঃ ওম তেজ গুরুভ্যো নমঃ ওম বায়ু গুরুভ্যো নমঃ ওম আপ গুরুভ্যো নমঃ ওম পৃথিবী গুরুভ্যো নমঃ ओम परम ब्रह्म भे नमः ओम निराकार देव नमः ओम अनादिभ्यो नमः ओम शिव पार्वती भे नमः ओम नारायण नमः ओम ब्रह्मचार्य नमः ओम चिरय नमः ओम गणेश नमः स्वाहा ओम अपनाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम गुणाय स्वाहा ओम समनाय स्वाहा ओम गुणाय स्वाहा ए भाबिलो हेगला काम सल्ला हां सल्ला दक्षिणा ना करदलो दक्षिणा ना जो आज्ञा को मागी दबो दक्षिणा पळो जो हमें चिन्नी जुगे तमे हमकु डाकेलो होडी आज्ञा साइड छिडाई जेन देखो तमे जाउनो कोन हमें जो मागी दबो जो तमे सिना दातावर को मागी दियो जीवो जो हां अरे संतोष कोडे होल रे हे एपो पैसा न पे ओंडे जाउ जो महाप्रभुर काम करारु याड छाड होतो रे हां मंदिर प्रतिष्ठा हैला हाँ माँ मंदिर को विजय करिवे
ଗାଁରେ ମାଗିଲେ ପରା ସବୁ ପଇସା ପତ୍ର ମାଗିଲ ମାଗିଦେଲୁ ହଁ ହେଲେ ଗାଁରେ ଟିକେ କହିଦେ କଣ କହେ? ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ ପଣା ପାଣି କ୍ଷୀରି ପିଠା ବୁଦା ଛେଳି ଯିଏ ଯାହା ପକେଇବାର ଅଛି ଯାହାର ଯୋଉଟା ମାନସିକ ଥିବ ହଁ କହିଦା ହଁ ହଁ। କହିଦେ କହିଦେ ଟିକେ ଡାକିଦେ ହଁ ମା ମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ ଏବେ ପଣା ପାଣି ନିଆଁ ଗଜମୁଆ ବଜା ଯିଏ ଯାହା ଆଣିବାର ଅଛି ଆଣିଦେବ ଡାକିଦେଲୁ हरि भगवती भारती माँ देवी नमस्ते माँ देवी नमस्ते माँ देवी नमस्ते भैरव बाना लो उड़ुछि जगते आज भय लागिलाणी मते लो आदि मात आज भय लागिलाणी मते हरि बोलो करिब करुणा कनक दुर्गा तू ही कनक दुर्गा तू ही कनक दुर्गा तू ही करुछि बंदना तब चरणे मुही औ न करिबु हेला मोर दोष न धर करिबु करुणा मा किंचिते मठार हौ हौ আজি কণ্ঠে মোর বিজয় করল আদি মাত আজি কণ্ঠে মোর বিজয় কর খর নিঃশ্বাসরে খন্ডা খরপর তর খন্ডা খরপর তর খন্ডা খরপর তর ক্ষণ করে খণ্ড কলু মহিষাসুর হউ খেলি খেলি খଳ খেଳ ভাঙ্গিলু তুই ক্ষীরে খার মিশাই দেলু খুয়াই ହଉ ହଉ আজি খোঁজি ন পারନ୍ତି কেহি ଏହି ସଂସାରେ মা ଖୋଜି ନ ପାରନ୍ତି କେହି হরিগুপ্ত ব্রহ্ম জ্ঞান পর গর্ভ সম্ভূত মা গর্ভ সম্ভূত মালো গর্ভ সম্ভূত গঙ্গাধর ন পাইলে তোর অন্ত ହଉ ହଉ হৌ ସଂହାରିଣୀ ଚାଲି রে মা কি উগ্রতর গন্ডা গন্ডা ମୁଣ୍ଡ ମାଳ ଗଳାରେ ତୋର আজি গুহারি শুণ মোহর জগত মাত গুহারি ଆଜି শুণ ଶୁଣ মোহর ମୋର